فيل. يوجد فيل كبير في الحديقة. يوجد فيل كبير في الحديقة. قط. هذا قط ينام تحت الكرسي. هذا قط ينام تحت الكرسي. كلب. أنا أرى كلبا يجري في الساحة. أنا أرى كلبا يجري في الساحة. جمل. يوجد جمل في الصحراء. يوجد جمل في الصحراء. طائر. طائر. هذا طائر يطير في السماء. هذا طائر يطير في السماء. بقرة. أنا أرى بقرة تأكل العشب. أنا أرى بقرة تأكل العشب. دجاجة. يوجد دجاجة في المزرعة. يوجد دجاجة في المزرعة. سمكة. هذه سمكة تسبح في الماء. هذه سمكة تسبح في الماء. نعم، الآن تفضلنا اقرأنا معي. أسد. أسد. أنا أرى أسدا في الغابة. 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 فيل. 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 يوجد فيل كبير في الحديقة. 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 قط. قط. هذا قط ينام تحت الكرسي. 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 كلب. كلب. أنا أرى كلبا يجري في الساحة. 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 جمل. جمل. يوجد جمل في الصحراء. يوجد جمل في الصحراء. يوجد جمل في الصحراء. يوجد جمل في الصحراء. طائر. طائر. هذا طائر يطير في السماء. 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 بقرة. بقرة. أنا أرى بقرة تأكل العشب. 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 دجاجة.
دجاج يوجد دجاجة في المزرعة. يوجد دجاجة في المزرعة يوجد دجاجة في المزرعة. يوجد دجاجة في المزرعة سمكة. سمكة هذه سمكة تسبح في الماء. هذه سمكة تسبح في الماء هذه سمكة تسبح في الماء. هذه سمكة تسبح في الماء. نعم. طيب تفضلي إبو ستي اقرأي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسد أنا أرى أسد في الغابة. فيل يوجد فيل كبير في الحديقة. قط هذا قط ينام تحت الكرسي. كلب أنا أرى كلبا يجري في الساحة. جمال يوجد جمل. جمل يوجد جمل في الصحراء. طائر هذا طائر يطير في السماء. بقرة أنا أرى بقرة تأكل العشب. دجاجة يوجد دجاجة في المزرعة. سمكة هذه سمكة تسبح في الماء. نعم أحسنتي جزاك الله خير. نعم تفضلي إبو أكاني. نعم. بسم الله. أسد أنا أرى أسدا في الغابة. فيل يوجد فيل كبير في الحديقة. قط هذا قط ينام تحت الكرسي. نعم. كلب أنا أرى كلبا يجري في الساحة. جمل يوجد جمل في الصحراء. طائر هذا طائر يطير في السماء. بقرة أنا أرى بقرة تأكل العشب. دجاجة يوجد دجاجة في المزرعة. سمكة هذه سمكة تسبح في الماء. نعم شكرا لك إبو أكاني. تفضلي إبو فينا. نعم صحيح. بسم الله. أسد أنا أرى أسدا في الغابة. فيل يوجد فيل كبير في الحديقة. قط هذا قط ينام تحت الكرسي. كلب أنا أرى كلبا يجري في الساحة. جمال يوجد جمال في الصحراء. طائر هذا طائر يطير في السماء. بقرة أنا أرى بقرة تأكل العشب. دجاجة يوجد دجاجة في المزرعة. سمكة هذه سمكة تسبح في الماء. نعم شكرا لك إبو فينا. تفضلي إبو سرياتي. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم.
asadun. Ana ara asadan fil ghabah. Filun. Yujadu filun kabirun fil hadiqah. Qitun. Hadha qitun yanamu tahtal kursi. Kalbun. Ana ara kalban yajri fis sahah. Jamalun. Yujadu jamalun fis sakhra. Ta'irun. Hadha ta'irun yatirun fis sama. Ana ara baqaratan ta'kulul mushb. Dajajah. Yujadu jajajatun fil mazra'ah. Samakatun. Hadhihi samakatun tasbahu fil ma'. نعم شكرا لك أبو سرياتي. طيب الحمد لله. هذه هي الجمل هذا اليوم. عندنا الجملة الأولى أسد، أو الكلمة الأولى أسد. طيب أنا أرى أسدا في الغابة. Kalau asad itu yang maksudnya di sini singa, itu dalam bahasa Arab memiliki sekitar 10-an atau lebih dari 10 nama. Dan asad salah satu nama dari nama singa gitu dalam bahasa Arab. Taib ana ara, ya, ana ara. Jadi kita sekarang fokus bagaimana ini berbicara. Ana itu saya, ara saya melihat. Ana ara saya melihat. Ya. Fil ghaba asadan fil ghaba. Fil ghaba. Ghaba itu hutan. Ana ara asadan fil ghaba. Misal juga ana ara al-ustada fil fasl. Ana ara al-ustad. Itu semua bisa. Jadi saya ingin dari kalian kalau kita lihat satu susunan kita merubahkan gitu. Itu namanya cara berbicara ya, cara untuk menambahkan kebagusan bicara kita. Baik, ana ara asadan fil ghaba. Bisa juga ana ara al-ustad yaktubu fis sabburah. Yaktubu kan menulis fis sabburah di papan tulis. Baik, ana ara asadan fil ghaba. Terus laki-laki sama perempuan sama. Ana laki-laki. Ara gitu. Ya, tidak ada beda. Jadi kalau saya yang berbicara pakai kata ganti saya, itu semua laki-laki sama perempuan itu sama ya. Itu sama. Semua itu pakai ana dan ayat. Tidak ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas, tidak ada. Ya. Baik. Yang kedua filun kabirun fil hadiqah. Yujadu filun. Yujadu itu ada. Maksudnya apa? Yujad itu ada. Mawjud juga ada. Jadi yujad, mawjud. Itu apa? Itu ada. Yujadu filun kabirun fil hadiqah. Filun kabirun. Fil gajah, kabir besar. Di sini kita lihat apa? Misalnya fil itu kan mudzakkar ya. Fil itu mudzakkar, enggak ada ta di sini. Kabir besar. Kalau kabir itu dalam bahasa itu namanya sifat ya. Sifat untuk fil, untuk gajah. Jadi ada fil, ada gajah, bentuknya besar gitu maksudnya. Itu yang namanya sifat, itu harus ikut yang nama. Jadi misal kalau fil mudzakkar berarti sifatnya harus tetap mudzakkar gitu. Ya, sifatnya harus tetap mudzakkar. Coba kalau kita ganti muannats.
Kalau kita ganti mu'annath. Mu'annath itu misalnya qittah. Qittah kan kucing kucing mudzakkar. Qittah kucing mu'annath. Qittah misalnya yujadu qittatun kabiratun. Gitu caranya. Ya. Jadi setiap nama mu'annath kalau kita kasih sifat, sifatnya harus tetap sama mu'annath. Sifatnya harus tetap sama mu'annath gitu. Yujadu filun kabirun fil hadiqah. Fil hadiqah. Bisa kita ganti misal yujadu al-ustadu fil fasli. Ada ustad dalam kelas. Di dalam kelas. Yujadu al-ustadu fil fasli. Jadi saya pengen dari kalian sudah lihat satu kalimat, jadi kalian bisa pakai dengan yang lain gitu langsung gitu. Jadi saya nggak minta dari kalian hafal, tapi minta dari kalian setiap hari ada kegiatan baca aja, baca yang kita sudah pernah belajaran gitu. Kenapa? Supaya apa? Karena kalau kita ulangi pasti setiap hari ada masuk dalam memori kita hafalannya gitu. Tanpa kita hafal itu manfaat kita ulang baca gitu. Ya. Itu manfaat ulang baca. Jadi kita nggak hafal tapi kita tetap ada ulangan setiap hari ulang yang kita pernah belajar. Oh ini qit, oh ini fil, oh ini asad gitu. Jadi lama-lama itu memori kita simpan kalimat-kalimat baru dan kata-kata baru. Nah, berikutnya qittun. Hadza qittun yanamu tahta al-kursi. Hadza qit. Mudzakkar ya. Hadza ini khusus mudzakkar. Laki-laki hadza. Tapi kalau misalnya muannas, hadhihi qittatun. Hadhihi qittatun. Terus yanam, hadhihi qittatun, bukan yanam, tapi hadhihi qittatun tanamu. Tanamu tahta al-kursi. Tahta al-kursi itu bebas, nanti bisa diganti. Fauqa al-kursi, fauqa itu atas. Fauqa itu apa? Itu atas. Bisa apa? Bisa tahta, bisa fauqa. Kursi ya kursi jelas. Hadhihi qittatun tanamu fauqal kursi. Caranya seperti ini. Naam. Kalbun ana ara, itu diulangi di sini. Ana ara kalban yajri itu berlari. Berlari fis sahah. Ana ara kalban yajri fis sahah. Misalnya kalau kita ganti muannats, ana ara kalbatan, bisa disebutkan kalbatan. Tajri bukan yajri ya. Bukan tajri fis sahah. Maknanya sama tapi ya beda, mudzakkar sama muannats beda gitu. Tajri yajri itu sama maknanya, tapi hanya apa? Yang siapa itu yang mudzakkar atau muannats gitu. Fis sahah di halaman. Bisa juga diganti fil hadiqah, di taman atau di kebun. Kemudian jamalun kan di Indonesia nggak ada jamal. Ada jamal di Indonesia. Jamal. Biasanya jamal itu hewan yang hidup di pasir gitu. Onta. Iya, onta. Kalau di Indonesia kan nggak ada ya. Ada yang daerah ada pasir seperti negara Arab gitu. Di Indonesia kalau di kebun binatang paling. Kebun binatang. Nah, kalau ya kita di Arab ya di pinggir jalan ada onta gitu. Kalau sampai saat sekarang kita misalnya kalau mau bawa pasir atau mau bawa material bangunan, kita pakai onta sama apa yang dorong di belakangnya gitu. Gitu. Sampai sekarang gitu. Jadi hewan-hewannya gitu.
Kalau di gunung-gunung, daerah gunung, keledai gitu. Keledai itu ada juga. Keledai. Keledai. Keledai itu misalnya kan di Arab itu rumah-rumahnya naik gunung gitu. Jadi rumahnya kadang di bawah gunung, tapi jalan raya di atas gitu. Jadi supaya bawa barang ke bawah rumah itu kau pakai keledai gitu, pakai keledai. Itu biasanya seperti rumah Syekh Muhammad. Rumah Syekh Muhammad itu rumahnya di gunung gitu. Rumah di gunung, itu nggak ada jalur, nggak ada jalan untuk motor atau untuk mobil, nggak ada gitu, nggak ada. Keledai. Jadi itu apa di bawah gitu, kampungnya di bawah gitu, jalan kaki atau bawa hewan yang bawa barang gitu. Nah, sampai saat sekarang itu di Yaman banyak daerah ya seperti inilah. Nah, taib. Yujadu jamalun fis sahra. Sahra itu ya padang pasir gitu, sahra. Nah, pernah kalau pergi umrah atau haji pernah turun ke sahra belum? Belum pernah Ada umroh. panggilan? Belum ada Iya, panggilan. harus nanti besok kalau umrah atau haji insya Allah Ya Allah. minta dari mutawaf turunkan biar jalan kaki di pasir gitu. Biar jalan kaki di pasir ya. Iya itu pengalaman gitu, biar ada pengalaman bagaimana daerah pasir. Pengalaman. Iya. Mudah-mudahan dapat panggilan Syekh. Mudah-mudahan insya Allah dapat panggilan. Ada takdir panggilan. Iya. Saya ada guru saya kasih saya zikir kalau orang mau umrah atau haji gitu. Nah, jadi baca setelah salat ya Arhamar Rahimin 12 kali gitu. Dibaca setelah salat ya Arhamar Rahimin 12 kali. Nanti setelah selesai 12 kali baca urzuqni ziyaratal haramain asy-syarifain wa hajja baitillahil haram 4 kali. Urzuqni, Pak, urzuqni Gimana Syekh? Urzuqni ziyarata ziyarata al-haramain asy-syarifain fi haramain. asy-syarifain. Gimana Syekh, tadi terputus saya. Tak tulis aja di apa di Wilayah. tulis di sini aja tulis bisa kok. Dapat, alhamdulillah dapat ini karena pindah dapat pulpen yang biasa tulis di komputer nih itu. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebentar. Di mana tulisnya tempat kosong buat halaman kosong. Thank. Urzuqni Urzuqni ziyarata al-haramain asy-syarifain wa hajja bait illah al-haram. 4 kali. Pindah layar ini. Iya kali Bu Siti. Oh ini masih bisa nggak? Iya, sudah. Syarifain. Asyara. Asyara apa itu Syekh? Ziyarata al-haramain syarifain. Syarifain. Oh ntar ini belum ada tanda ini. Syarifain wajah bait wah Wa hajja wahaj atau wahijja bisa. hajj bait Awas mah. baitillah al-haram. Kurang sedih. Pindah layarnya Bu Siti, nggak bisa nulis saya. Layar
Masih pindah layar. Iya, Iya, Syekh. Sekarang kelihatan nggak? kelihatan sekarang. Iya, kelihatan. Saya nggak gerakin biar. Urzuqni ziyarata al-haramaini asy-syarifain wa hajja baitillah gitu. Iya. Wa hajja baitillahil haram. Baitil haram. Sebelumnya baca ya Arhamar Rahimin 12 kali. Ar-Rahmin 12 kali. Habis itu ini 4 kali. Urzuqni ziyarata al-haramaini asy-syarifain wa hajja baitillahil haram. Setiap Pindah lagi sih. Nah, itu nanti dikirim ke Bu Sriati aja sendiri. di grup. Ini Ini layar saya emang suka Kirim rubah-rubah. di grup aja saya, Iya, di grup nanti dikirim. nggak kelihatan. Iya. 4 kali. Jazakallah khair. Jazakallah khair atas ilmunya Syekh. Ya. Mudah-mudahan dengan berkat doa kita bisa haji, bisa umrahnya gitu. Amin, amin, amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tahun depan bisa ya, Syekh. Apa Bu? Kenapa Bu? Mudah-mudahan tahun depan kepanggil. Amin. Amin, amin Iya. ya Rabbal alamin. Kalau niat kita kuat, insya Allah Allah mudahkan. Amin. Namanya ya seperti tadi Ibu bilang, panggilan Allah. Nggak ada antrian kalau sudah ada panggilan Allah. Iya, insya Allah sudah daftar ini, Syekh. Amin. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya dan melancarkan. Amin. Baik. Ta'ir. Berikutnya ta'ir. Hadza ta'irun yatiru fis sama. Ta'irun yatiru fis sama. Hadza ta'ir udah jelas itu. Yatiru itu terbang. Yatiru terbang. Fis sama di langit, terbang di langit. Nah. Baqarah. Ana ara baqaratan ta'kulul ushba. Ana ara baqaratan ta'kulu al-ushba. Dajajah. Dajajah. Yujadu dajajatun fil mazra'ah. Baik. Maaf tadi ana ara baqaratan ta'kulu al-ushba, ya karena di sini baqarah muannats berarti kita pakai ta'kulun. Ta'kulun. Naam, al-ushba. Al-ushba itu rumput. Rumput. Kalau misalnya ana ara filan ya'kulun. Ya, seperti ini. Filan ya. Kalban ya'kulun gitu. نعم دجاجة يوجد دجاجة في المزرعة يوجد دجاجة في المزرعة نعم يوجد دجاجة دجاجة itu ayam kalau kita di Arab kalau ini dajajah ya kalau gambar ini dajajah tapi kalau yang ini ya dik namanya dikun tuh dik ini namanya dik Ayam jantan. itu bukan dajajah itu dikun Dikun. Itu yang mudzakkar dikun. Dikun ya ditulis kayak gini lah. Kayak gini. Itu tulisan apa? Dikun.
seperti ini. Nah, baik. Yang terakhir samakatun. Samakatun. Hadhihi samakatun tasbahu fil ma. Tasbahu itu berenang. Tasbahu itu berenang. Hadhihi samakah. Hadhihi karena itu muannas, samaka muannas pakai hadhihi. Hadhihi samakatun, samaka kan muannas. Hadhihi samakatun tasbahu fil ma'i. Fil ma'i. Tasbahu fil ma. Kalau misalnya seorang yang berenang berarti hadza rajulun yasbahu fil ma'i. Hadza rajulun yasbahu fil ma'i. Seperti ini. Alhamdulillah kita selesai hari ini. Selesai ini kalimat-kalimatnya. Sebelum kita pindah ke latihan, silakan kalau ada pertanyaan Ibu. Kalau ini kan ikan banyak namanya, ada ikan nila, jadi sama pun aja sama. Ya itu daerah, tergantung daerah Bu. Ada ikan nila, ikan mas, ikan mujair gitu, jadi sama Ya, katun semuanya. Kalau ikan kan namanya ikan, awal kata pertama ikan, terus nama itu ya tergantung jenisnya juga. Soalnya kalau kita lihat ikan nila itu nggak ada di sana, ada di daerah khusus gitu. Oh, Jadi kan sesuai daerah gitu. Misalnya kalau kita bawa ke sana ya berarti namanya sama katunila. mas. Sama katun ini. Gitu. Misalnya sama katugurami. Ikan gurame. Iya, karena itu nama-nama itu ya nama diberikan khusus sini, terus karena ikan itu khusus daerah sini gitu. Nah, kecuali kalau ada di daerah lain pasti mereka punya nama gitu sendiri. Ya kalau kita alam laut itu ya hampir ribuan atau kalau nggak salah jutaan ada jenis ikannya. Makanya Syukran, Chef. ya, jenis itu ya banyak banget. Itu beda alam gitu di laut itu beda alam, beda alamnya. Harta karun aja itu di laut ya. Kalau saya suka makan ikan, berarti anak uhibbu sama katun gitu ya, Syekh. Ana uhibbu samak. Ana uhibbu samaka. Sahih, benar. Ikan laut, ikan tawar. Tawar itu berarti ikan sungai gitu. Ikan dari sungai. Baik. Ayo kita kerjakan yang pertama. Yang pertama aja karena hari ini saya mau antar anak sekolah gitu. Iya, Syekh. Silakan, ayo baca yang pertama. Ikhtar al-kalimah as-sahih. Soal awal pertama. Ikhtar. Ana, silakan baca. Ayo kalian yang baca sekarang, harus kalian yang baca. Anak arofil. Ana aro korog bil ghobah. Apa itu yang jawab? Asadan. Asadan, betul. Ahsan. Athani, as-soal athani. Yujadu korog bis sahra. Jamalun, betul. Jamalun. Yang ketiga. Hadihi korog pasahu filma'i. Betul. Katun. Betul, benar. Berikutnya ini aja, lanjut ini masih ada waktu.
Akmil al-farag. Isi kosong. Isi farag. Farag itu kosong. Ana ara. Itu Kalban. kalban ya, jadi tamam, bagus. Hadza Ta'irun. طائر, bagus, tamam, ahsantum. Yujadu Filun filun. kabirun. Hadhihi Baqaratun. baqaratun. Naam. Yujadu Dajajatun. Fil masjid. Yujadu apa? Yujadu ada. Terus farag apa? Dajajatun Dajajatun. seekor Naam. ayam Iya, mazra'ah ahsantum. di peternakan. Naam, ahsantum. Baik. Naam. Kalau yang ketiga itu PR aja ya. Yang ketiga tarjim itu PR buat kalian. Ya, ditarjimkan gitu. Indonesia. Nah, silakan kalau ada pertanyaan ibu-ibu. Alhamdulillah.